Dok Bejza čita pismo koje je Hančer ostavila Džihanu i svi su srećni što je ona otišla, Džihan se vraća ruku pod ruku sa Hančer u vilu. Ovaj trenutak iznenadi sve prisutne u vili. Mukader odlazi u sobu, ali kada Bejza krene, Hančer je zaustavi i želi da popriča sa njom nasamo. Hančer govori Bejzi da se nije vratila da joj napakosti, ali Bejza tada odgovara da ona nije napakostila njoj, već njenom sinu i da je sama objavila početak rata. Bejza također navodi da je sada sve dozvoljeno i već smišlja plan kako da pridobije Džihana. S druge strane, Čemil i Derija se bude jedno kraj drugog. Njihov brak je spašen i Čemil se odljutio od Derije. Derija u jednom trenutku kaže da se Hančer vratila sa Džihanom, ali to Čemilu nije drago što čuje. Hančer i Džihan su zajedno u sobi, ali Hančer je još uvijek žao što nanosi nemir u vili. Džihan joj govori da su sada napravili novi korak i da će zajedno ići ruku pod ruku u dalja iskušenja. Dolazi vrijeme večere, svi sedaju za sto, ali jedino nema Bejze. Gulsum dolazi sa vesti da Bejza neće jesti večeras. Naime, Bejza pravi pakostan plan koji će naterati Džihana da joj pruži pažnju i time ga pridobije, ali da li će zaista uspjeti u tome? Nakon večere, Gulsum odlazi kod Bejze u sobu i dobija naređenje šta da uradi. Gulsum viče da je Bejza pala u nesvijest i svi se okupljaju u njenoj sobi. Mukader se brine jer ona sada mora da se dobro hrani zbog deteta. Hančer gleda u Bejzu i razmišlja o rečima koje joj je rekla da je u ovom ratu sve dozvoljeno. Džihan ostaje sa Bejzom u sobi jer vidi da nije dobro. Bejza se pravi da je sve u redu i da Džihan nema potrebe da bude kraj nje, ali on osjeća odgovornost zbog deteta. Gulsum kasnije odnese u Bejzinu sobu sendvič koji joj je napravila. Njih dve igraju igru kako bi sažalili sve ukućane vile na Bejzu, ali ne znaju da Bejza redovno jede što joj Gulsum kradom donese. Sutradan, Gulsum ulazi u vilu sa lekovima koje je Bejza tražila, ali to vidi Džihan i uzima lekove. Džihan govori Hančer da krene sa njim da se nađu sa Jasemin danas, kako bi je pitali da li ovi lekovi smeju da se koriste kada je žena trudna. Njih dvoje se nalaze sa Jasemin na klupi u parku i Jasemin govori da doktori izbjegavaju da daju lekove trudnicama, ali da postoje i takvi slučajevi. Jasemin se tada izvini Hančer što će ovo reći, ali kaže Džihanu da on mora da povede računa o Bejzi i da bude pored nje. Džihan shvata da ništa nije uradio za svoje dete dok traje trudnoća i sada se mora promijeniti. Jasemin predlaže da prvo odvede Bejzu na jedan poseban test koji se radi u trudnoći, pa će dalje vidjeti. Nakon što se pozdrave sa Jasemin, Hančer govori Džihanu da ga razume i da on mora biti pored Bejze ovaj period dok se dete ne rodi. Džihan je zagrli i kaže da shvata koliko je teško izgovoriti takve reči u ovom trenutku. U vili, Melih ne može da živi spokojno. Njegova ljubav prema sinem je velika, a to vidi i Fadime, koja ne želi da on upadne u nevolju zbog toga. Melih sretne sinem ispred vile i govori joj da ne beži više, te da mu kaže šta joj je na srcu. Sinem mu govori da ona voli ovakav život i da u njenom srcu ima mesta samo za Mine. Melih tada shvata da on sinem ništa ne znači, ali ne znamo hoće li zauvek odustati od nje. Nešto kasnije, svi sedaju da ručaju, ali opet nema Bejze. Prošlo je nekoliko dana od kada ona nikako ne silazi u dnevni boravak i stalno boravi u sobi sama. Džihan uzima poslužavnik i odnosi u Bejzinu sobu kako bi joj pomogao. Hančer se pojavljuje ispred Bejzinih otvorenih vrata i vidi kako je Džihan hrani, dok Bejza gleda pakosnu Hančer. Da li će Bejzin plan uspjeti ili će napokon svi shvatiti da je ona sve ovo isplanirala? Nakon što Džihan izađe iz Bejzine sobe, on odlazi kod Hančer. Hančer je vidjela kako ju je Bejza pogledala i odmah shvata da je to sve igra. Hančer pokušava na sve načine da dokaže Džihanu da se Bejza igra sa njim i da to nije istina, ali Džihan ne želi to da prihvati. On viče na Hančer da je i ona kriva što se ovo desilo, jer je sama govorila da treba da vodi računa o Bejzi.
Hancher ne može da oprosti Džihanu to što je Bejzu hranio iz svoje ruke i on odlazi napolje. Bejzin plan ide sve bolje i bolje. Mukader i Bejza čuju svađu između Džihana i Hancher, a to znači da njihov plan uspeva. Nešto kasnije, Mukader dolazi u Bejzinu sobu, govoreći da ima plan kako da istera Hancher napolje iz vile. U međuvremenu, Melih dolazi u kuhinju i obaveštava Asu, Fadime i Gulsum da želi da se ženi i da hoće da mu predlože neku devojku koju će upoznati. Međutim, Asu izlazi napolje da priča sa Melihom, govoreći da je svesna šta zapravo radi, a to je da napravi Sinem ljubomornom. Melih priznaje da je to ceo plan i samo želi da to neko proglasi kroz vilu, kako bi Sinem to čula. Ujutru, Džihan i Hancher silaze u dnevni boravak da jedu i vide Bejzu koja se spremila da ide negde. Bejza govori da ide sa ocem na pregled, ali Džihan je pita zašto on nije znao za to. Ona mu govori da se nije dugo videla sa ocem i da želi da ode sa njim. Mukader u tom trenutku odlazi kod Čemila u radnju kako bi popričala sa njim i nagovorila ga da odvede svoju sestru iz vile. Čemil ugosti Mukader u radnju i ona mu govori da je Hancher trebala da ode iz vile, ali nije stigla ni do autobuske stanice, a već je došla nazad u vilu. Čemil ne veruje u njene reči da je Hancher postala takva, znajući da je Bejza trudna. Mukader joj govori da ona neće izbaciti Bejzu sa detetom na ulicu sigurno, dok Hancher živi srećna pod njihovim krovom. Nakon što Mukader ode u radnju, dolazi Derija koja vidi da je Čemil vidno iznerviran zbog svega. On joj govori da su se Hancher i Džihan pomirili, ali to Deriji odgovara. Čemil ipak odlučuje da krene u vilu, kako bi se obračunao sa Džihanom i odveo svoju sestru kući. U vili, Sinem dolazi u kuhinju kako bi uzela mlijeko za Mine, ali tada Asu namjerno govori da je zvala jedna komšinica koja je predložila devojku za Meliha. Sinem, čuvši to, ispušta poslužavnik i ispada joj mlijeko iz čaše. Asu tu vest odmah prenosi Melihu, jer je uspeo u svojoj namjeri, ali Melih želi da nastavi ovu igru, samo kako bi Sinem priznala svoja osjećanja, a ne da ih krije, kao do sada. Sinem odlazi u sobu i posmatra Mine kako crta, ali u glavi postavlja sebi mnogo pitanja. Ona ne može da shvati kako je ovako brzo došlo do toga da Melih već traži novu ženu, a juče joj je izjavio ljubav. Vidjet ćemo šta će se desiti sa našim novim mogućim parom u seriji. Mukader se vraća u vilu i sretne Džihana ispred sebe. On je pitao odakle dolazi, ali Mukader odgovara da je imala posla. Ona postavlja pitanje gde je Bejza, a Džihan joj odgovara da je otišla na kontrolu sa svojim ocem. Džihan ne posustaje i pita Mukader opet gde je bila. Tada sa sprata silazi Hancher, koja govori da je Mukader zvala njenog brata, jer je upravo dobila tu informaciju od Derije. U tom trenutku se na vratima pojavljuje Čemil, besan, i govori Hancher da krenu kući. Ubrzo se tu pojavljuju i Bejza i Nusret, koji žele da vide konačan odlazak Hancher iz vile. Međutim, situacija se preokreće. Hancher govori Čemilu da je sama ostala u vili jer voli Džihana i tome niko ne može stati na put. Čemil još više pobesni i govori joj da sada mora birati ili brat ili muž. Hancher kroz glavu prolazi mnogo stvari koje je čula od određenih ljudi, ali i saveta. Ona na glas govori da je donijela odluku. Hancher govori da će ostati u vili. Čemil odlazi govoreći da ona više nema brata po imenu Čemil. Hancher krene da plače i ide u Džihanov zagrljaj, dok su svi ostali u šoku nakon ove odluke.